Takuk ti bukuk som jotono lam sugo ani YouTube channel cooking channel o tinini ani recipe kai khoi ni laddu swnamani hingke phaso ang khoi no karai kutung o kaham ke seri nanai bo seremna nangnai hingke ang serui naikha hingke bo kisa wngkha seremkha khoi hingke bono ang karioi tabo grind khainai hingke bono ang kari sinai karioi kisa gura khainanai ang hingkai besi kham khai bo wngya hingke motamuti serem khai ongo hingke obo wngkha bono ang tabo wngbaikha hingke bono ang grind khai sinai grinder o daui nanai joto ko wngkha hingke bono ang tabo gura khainai khoi no hingke gura khaibaikha ko ekdom gura wngsukkha norok muchung khe asuk gura khaiye bo wng ani khe belai gura wngkha hingke tabo karai kutung o ang kutui 50-55 gram rok wngmano ang kutui rikha o jaga o kutui kisisa add khaikha hingke bono kaham khai ang gura khainai kutui no joi rwnai hingke kutui motamuti joi paikha ekdom kaham sokha kutui goliui o jaga o ang kara jira kisa add khai rikha hingke bono kaham khe mix khaikha hingke tabo a khoi huljak no ang grind khaijak no o jaga ririkha hingke siping phaso ang seri tonmani karai kutung o abo bo rikha hingke narengkora rokjak bati taisa abo kiklai rikha hingke bono kaham khai tabo ang sapulnai jate kutui rok hingke narengkra gura rima rok aro kaham khe mix wngnaijak buljak naijak tei siping rok aboni bagui bono ang kaham khe sabuli nakha hingke tabo duli de mankha norokno just kisa phunuknai hingke duli mankha hingke haifano bono 5 minute ang kisa thanda khainai pore tarpore se dulnai hingke tabo dulna shuru khaikha 5 minute ni pore dulsa dulkha koyekta ang dulnai tei kaisa dulnai obo wngkha tei kaisa duli nanai ang obo he ang 2-3 ta dulnai hingke joto dulbai ma to phunukbai maya video lo wngoi thangnai aboni bagui 2-3 ta simi ang dulnai dulna wngkhai yago tui kisa miching michingui dulna nango hingke taimo dulthogo hingke tui rong misiya hingke ba kisa rak sairok tongo hingke aboni bagui yago tui kisa misiui ang khai duli nao hingke koyekta ang dului phunuknai obo kwbangma joto to o dului video khaibai maya hingke last o ang dulbai mani pore ang phunuknai ang kai bwsoko dulkha obo emni khai kwbangma wngnai ang bodol besi tolliya chikon chikon no duli nakha nini icha bo norok muchungkhe bodol kotor fano khai mano ang khai kisa chikon khaikha bono hingke ang motamuti dulbaina naikha koyekta simi dulna bagui bodol chikon khe kisa kwbang wngnai hingke bodol kisa tolo khai tei kisa kom wngnai hingke ani ke belai chikoni thangkha hingke kwbangma wngsukha ani hingke bahai bo wngjakha chajak khe comment khe chati.